10 jaja razdvojit ćemo belance od žumanaca. Žumanca ćemo koristiti za pripremu krema, zato ćemo im dodati 150 g kristal šećera, 100 g mekog brašna i 200 ml mleka. Sve ovo mešamo da nema grudvica. U jednu manju šerpu sipamo 400 ml mleka i stavljamo na vatru da provrije. Kada mleko provri, zakuvavamo za razmućena žumanca i mešamo dok se ne zgusnu. Krem mešamo sve dok ne dobijemo ovakvu gustinu, a onda ga skidamo sa vatre. Prebacujemo u drugu posudu kako bi se brže ohladio. Poravnamo, a onda preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se hladi. Za koru umutit ćemo 10 belanaca uz postepeno dodavanje 10 kašika šećera. Umućenim belancima dodajemo 200 g mlevenih oraha, 4 kašike mekog brašna i jednu kesicu 10 g praška za pecivo. Sve to zatim varjačom ili spatulom sjedinimo. Kada nam se sve fino sjedinilo i povezalo, masa za koru nam je gotova. U obloženi pleh 42 x 32 cm stavljamo sve i ravnomerno poravnamo. Rera nam se zagrejala i koru nosimo da se peče. Kora nam se ispekla, vreme pečenja je 20 minuta. Vadimo je iz pleha kako bi nam se što pre ohladila. Kada nam se puding od žumanaca ohladio, penasto ćemo umutiti 250 g margarina ili maslaca sobne temperature. Zatim ćemo umutiti i ovaj ohlađeni puding od žumanaca. Maslacu dodajemo umućeni i ohlađeni puding iz 2 puta i mutimo sve zajedno. Dodajemo zatim 200 g mlevenih oraha i opet mutimo sve zajedno. Još malo sve sjedinimo spatulom i fil nam je gotov. Kore smo presekli na 2 dela, ja sam to uradila uzduž, možete da presečete i vodoravno. Filujemo kora, pola krema, kora i ostatak krema.